meninggal dunia karena kesurupan. Hah? Kok bisa? Kalian dengerin deh. Ini cerita tentang Annelies Michel. Annelies Michel lahir pada tanggal 21 September 1952 di Jerman Barat. Dia lahir di tengah-tengah keluarga besar, keluarga yang harmonis, keluarga yang sangat taat dengan agamanya, teman-teman. Dia tumbuh dengan 3 saudara perempuan. Annelies ini juga rajin banget ke gereja hampir 2 kali dalam 1 minggu, bareng-bareng sama keluarganya, bareng sama orang tuanya juga. Karena keluarganya Annelies ini adalah keluarga yang benar-benar taat dengan agama Katoliknya. Sampai suatu ketika saat Annelies berusia 16 tahun, dia mulai mengalami seperti gangguan psikologis. Ya, bisa dikatakan seperti itu karena dia sering banget mengatakan bahwa dia bisa melihat wajah-wajah iblis. Sampai dia juga bisa mendengar suara-suara bisikan-bisikan dari mereka yang tidak terlihat. Sampai pada akhirnya Annelies didiagnosis memiliki gangguan psikologis, gangguan psikis. Ya, dia dianalisa memiliki gangguan tersebut yang disebabkan oleh epilepsi lobus temporal. Tapi setahu gue ya, kalau orang epilepsi itu nggak seperti itu deh. Mungkin nggak tahu juga ya, menurut teman-teman gimana. Dia ini diperiksa oleh ahli medis, didiagnosis memiliki penyakit epilepsi. Sampai akhirnya dia ini tuh sering banget dengar suara-suara bisikan aneh, seperti terkutuk, dan ada satu bisikan yang membisikkan ke telinga dia, mengatakan dia akan membusuk di neraka. Dia mulai berhalusinasi, sampai akhirnya kondisinya semakin memburuk. Dia seperti tenggelam dalam depresinya ya, bukannya lebih baik selama perawatan itu, dia malah makin menunjukkan sisi buruknya, makin memburuk kondisinya. Namun terlepas dari situasi itu, Annelies berhasil lulus dari Universitas Würzburg pada tahun 1973. Jadi dalam kondisi dia yang mengalami gangguan-gangguan ini, dia terus fokus menjalani pendidikannya, dia terus fokus menjalani kehidupannya, sampai akhirnya dia lulus dari satu universitas pada tahun 1973. Dan setelah Annelies ini lulus dari universitas, Annelies ini mulai takut dengan benda-benda religi seperti salib, Alkitab, dan lain sebagainya. Wah, itu aneh sih. Jadi mendadak Annelies ini yang tadinya taat banget sama agamanya, dia bisa tiba-tiba takut sama benda-benda religi. Ya, seperti salib, Alkitab, dan lain sebagainya ya. Kalau orang epilepsi itu nggak seperti itu sih kalau menurut gue ya. Kalau orang epilepsi itu nggak sampai takut dengan benda-benda religius. Ini sih bisa fix memang kesurupan sih teman-teman. Sampai pada akhirnya dari pihak keluarganya ini mulai marah ke Annelies. Ya kasarnya, lu itu nggak boleh gitu kan, benci sama benda-benda ini. Karena ini benda-benda religi, lu nggak seharusnya benci dengan ini, bla 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 dan lain sebagainya. Keluarganya ini masih berpikir bahwa Annelies ini sakit epilepsi itu bukan karena gangguan iblis atau gangguan dari setan ya teman-teman. Pada akhirnya Annelies ini mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih ekstrim nih teman-teman. Jadi tanda-tanda yang lebih ekstrim, yang tidak valid lah, nggak mungkin lah kalau orang epilepsi sampai kayak gini. Karena dia ini sampai minum air kencingnya sendiri, dia makan serangga yang ada di tembok, dia makan laba-laba, dia sampai membenturkan kepalanya berkali-kali ke dinding, dia pun merobek pakaiannya sendiri. Ini seperti orang yang lost control gitu, dia udah hilang kesadaran. Dan akhirnya orang tuanya ini mulai was-was nih, wah anak gue ini bukan epilepsi nih kayaknya. Dan orang tuanya ini mulai
berkonsultasi kepada pendeta setempat. Benar saja, saat pendeta setempat datang, pendeta ini bernama Ernest Alt. Dia berkata bahwa ini tuh nggak kayak epilepsi, dia menderita kerasukan setan. Nah kan bener, dia ini kesurupan, bukan epilepsi cuy. Orang tuanya ini masih skeptis dengan hal-hal yang berbau dengan mistis. Sampai pada akhirnya Anneliese ini semakin hari semakin parah kondisinya. Dia gak mau makan, dia gak mau minum. Bahkan seringkali dia membentur-benturkan kepalanya ke tembok dan melukai dirinya sendiri. Lalu Ernest Alt ini mendesak uskup setempat untuk melakukan ritual eksorsisme ini. Hingga pada akhirnya ritual eksorsisme ini pun diizinkan untuk dilakukan. Ernest Alt dan rekannya melakukan sesi pertama ritual eksorsisme ini pada tanggal 24 September. Dan Anneliese Michel ini mulai berbicara semakin banyak tentang mati untuk menebus kaum muda dan lain sebagainya. Bahkan sempat direkam suaranya saat melakukan ritual eksorsisme ini ya. Saat ritual eksorsisme ini dilakukan, pihak pendetanya ini sempat mencoba untuk merekam suara Anneliese. Kalian dengar dulu deh suaranya. Ini serem banget, serius deh. Ja, aber die wenigste beten. Ja, und eine Kirche wird am allerwenigsten gebeten, weil die Herr Pfarrer ja das für unmodern hat. Ja. Alle? Fast. Ahnung. Warum? Ja, warum? Weil er eine starke Maul. Ja. Ja. Ja, gegen uns. Der Rosenkranz, eine gewaltige Macht, die den Ja. alle Dämonen. Wer ist der Schuld daran? Ihr. Ja. Das ist was Kostbares, der Rosenkranz. Kostbar. Rosenkranz. Ja, dieser Stelle nach nichts, dem ist Geld zu schade für. Der kostet was. Bei dem schon. Brutzeit oder auch So, die Arbeit. Ja, aber geht natürlich vor. Aber die Drecksau, die Bäden. Kann ihnen noch ihr Glück sein. Aber das Team ist hier besandt. Die Drecksau, die haben ihn eingepflanzt. Ja, die habe ich jetzt von mir enorm. Ja, ja. Ja. Müssen Sie den Drecksau aus Westbrüssel kapiert? Aber es ist vor allem auch
die Kirche, ich muss wieder neu. Scheiße. Ja! Die müssen als Priester erkennbar sein. Und zweimal kapiert. Heiraten dürfen sie auch nicht. Auftrag von der. Ja! Und in die kirchlichen Dienst dürfen sie auch nicht mehr eintreten, wenn sie das gemacht haben. Warum nicht? Darum. Und es muss gebeten werden. Warum? In den Kirchen. Und in den Familien. Ja! Du der Sache wieder. Nein! Ich bin Nero. Ich bin der Dritte im Bunde. Noch mehr. Sie müssen mit in die Scheißkassette. Und zwar mit allen Scheiß. Und dann? Und dann muss er den Dreck bekannt geben. Wie? Was er soll er schneiden? Jetzt los. Priesterkonferenz. Sozusagen ja. Priesterrecht. So, dass an die meisten Leute rankommt. Kapiert? Maul. Wie soll er am Maul halten? Die Schwester müsse in ihrer Ordenskleidung Noch mehr. Nein. Noch mehr. Noch mehr. Der Bart muss gehorsam geleistet werden. Alle. Der Gehirnanfahrer, die müssen wieder auf der Kanzel predigen, dass mich gibt. Und das Volk nicht entführen. Das ist die Scheiße. Ja! Jetzt muss dem Volk bewusst gemacht werden. Des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die holländischen Bischöfe sind Ketzer. Heretiker. So. Alles da. Im Namen Jesu und im Namen Maria. Sie sind Papst untreu. Befehle ich dir um deiner Geist. Alles zu sagen und sagen. Im Namen Jesu und im Namen Maria. Im Namen Wir kommen gleich alle wieder. Dreifaltigkeit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Du musst alles sagen, was du mir zu sagen hast. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Mutter Gottes wird dich dazu zwingen. Im Namen Jesu und im Namen Maria. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen die Abtreibung. des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sage alles. Alles. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und zwar egal, ab welchem Monat abgetrieben wird. Das wissen wir alle. Du hast noch nicht alles gesagt. Du musst jetzt alles sagen. Und zwar, dass die Dinge, die Embryos, nicht zur Anschauung Gottes gelangen. So. Sage die Wahrheit. Ja! Weil sie das auch Nicht in die Welle. Nein, Wohin? ja, die kommen auf. Ja, wohin? Dann auf. Wohin denn? Ja, das weiß man, kann ich nicht sagen. In den Himmel. Ja, Also doch. ja, aber nicht so. Vater der Lüge, sage die Wahrheit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nicht zur Anschauung Gottes heißt. Ja, ja, Sind aber glücklich. glaubt auch niemand. Alter Maul. Singkat cerita, 67 kali sesi pengusiran setan, dan pengusiran setan ini dilakukan 1-4 jam setiap harinya. Dilakukan mulai dari tahun 1975 sampai dengan 1976, berarti sekitar 1 tahunan lah ya. Jadi ritual ini dilakukan selama 1 tahun, hingga pada akhirnya Anneliese Michel meninggal dunia. Anneliese Michel meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1976 di rumahnya sendiri. Dan benar saja, Anneliese Michel meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi, karena sudah hampir 1 tahun dia tidak mau makan, dan berat badannya dia saat meninggal itu hanya sekitar 30 kg. Kondisinya dia juga saat meninggal itu lututnya patah karena dia terus-menerus berlutut tanpa bergerak. Setelah Anneliese Michel ini meninggal dunia pada tahun 1976, negara mendakwa orang tua dan pendeta dengan tuntutan pembunuhan karena lalai. Orang tua Michel dibela oleh Eric Schmidt. Aduh, ini agak ribet bacanya. Eric Schmidt. Ntar gue tulis deh ya. Pengacara mereka disponsori oleh gereja. Negara merekomendasikan agar tidak ada pihak yang terlibat yang dipenjarakan. Sebaliknya, hukuman yang direkomendasikan untuk para imam adalah denda. Sementara penuntut menyimpulkan bahwa orang tua harus dibebaskan dari hukuman karena mereka telah cukup menderita, yang merupakan kriteria dalam hukum pidana Jerman. Ini gue ambil kutipannya dari Wikipedia ya teman-teman. Hingga pada akhirnya cerita tentang Anneliese ini menyebar luas di negara Jerman, dan pada tahun 2005 dibuatkan satu film tentang cerita Anneliese Michel ini. Kalian boleh tonton, bisa tonton filmnya itu kalau nggak salah The Exorcism Emily Rose. Gue udah nonton filmnya, itu sih ngeri banget, serius, serem sih. Kalau kalian mengalami hal seperti itu di keluarga kalian atau kalian sendiri yang mengalami, pasti ngeri deh. Jangan sampai kalian ngalamin hal seperti itu ya. Pokoknya kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang muslim, buat yang beragama non muslim ya, berdoa kepada Tuhan dan kepercayaannya kalian masing-masing. By the way, mungkin segitu aja kali ya cerita tentang Anneliese Michel ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka, di komen, dan di subscribe. Kalau bisa juga di share ke teman-teman kalian supaya gue lebih semangat lagi untuk memberikan konten yang bermanfaat dan terus menghibur. Dan kira-kira menurut kalian cerita apa nih yang harus gue bikin di episode selanjutnya? Karena ini adalah segmen baru di channel Bang Satria.
Untuk kedepannya mungkin gue bakal sering bikin cerita-cerita pendek seperti ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. See you next time and goodbye.